शहर में सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 36 डिग्री को छू गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का खतरा मंडलाने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 रिकॉर्ड। शहर में डेंगू के डंक तेज। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 39 डेंगू के कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 171 तक पहुंच गई। क्रिकेट के उफुक पर चमकते सितारों की तलाश। लाहौर समेत मुल्क भर में स्कूल्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन पीसीबी ने क्रेसेंट मॉडल हायर स्कूल में टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स 2025 और 26 का इफ्तिताह कर दिया। मोहसन नकवी ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रुनमाई भी की। वज़ीर आला पंजाब का रायवन सीवरेज डिस्पोजल कुएं में डूबने से 3 अफराद के जांबाग होने पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने हिफाजती आलात के बगैर कुएं में मजदूरों को उतारने पर रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी अरब में कौमी दिन का जश्न है तो पाकिस्तान भी खुश है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का महज दोस्त नहीं, हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और अकीदत मकाम है। पाकिस्तान दफाई मुआहदे के बाद मुहाफिज अल हरमैन अल शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका है। कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी क़यादत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। महंगाई ने आवाम की जेबें खाली कर दी। सब्जी फलों के दाम सुनकर आंखें खुली की खुली रह गईं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 500, लहसुन 295, टमाटर 150, आलू 85 और प्याज 77 रुपये किलो में दस्तयाब। फलों में आम 430, अंगूर 400, नाशपाती 360 रुपये किलो और केला 200 रुपये दर्जन में मिलने लगा। चिकन सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, नई कीमत 504 रुपये हो गई। अंडों की कीमत में भी कमी ना सकी। अंडे 305 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में मिलने लगी। तजावुजात का सफाया, सड़कें कोशादा। ज़िले इंतज़ामिया का इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान 668 तजावुजात जब्त। 36 मवेशी रिहायशी आबादियों से मुंतकिल कर दिए। सदर में 4 गैर कानूनी मवेशी बाड़े भी सील कर दिए। 2884 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सीज हटा दिए गए। NA 127 में 2 साल से तरक्की का पहिया जाम। चंद्राए रोड अरसे दराज से तामीर और तरक्की की मुंतजिर। अहले इलाका का कहना है कि खस्ताहाल सड़क और खुले नाले कई जाने निकल चुके हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारे टस से मस नहीं हो रहे। बारिश के मौसम में गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। 2 साल हो गए जब बारिश आई थी इतना पानी होता है। मुश्किल होई थी, इतनी मुश्किल होई थी लंघने टप्पन दी, इन्नी मुश्किल होई थी कि दस्सिए डिगदे आ लोग डिगदे नाले 2 बारी 2 मौतां हो गई नाले दे विच। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए जल्दी जल्दी ये काम किया जाए। मेहरबानी। मैंने 2 से 3 दफ़ा जो यहाँ पे इंतज़ामिया उनसे पता किया है कि भाई कब तक ये काम कंप्लीट होगा, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। कि वो कभी कहते हैं कि वापदा के खंभे हम खुदाई करते हैं, खंभे गिर जाते हैं, कभी वो कहते हैं बारिश की वजह से 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी काम अभी तक मुकम्मल। गोगी बट की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समात। सेशन कोर्ट ने मुलजिम अकील उर्फ गोगी बट की अबूरी जमानत में 29 सितंबर तक तोसी कर दी। वकला हड़ताल की वजह से समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। एडिशनल एंड सेशन जज नजब हैदर ने केस की समात की। वफाकी अदालतों के 360 मुलाजमीन की जुडिशल अलाउंस के लिए दरखास्तों पर समात हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने एतराज़ी दरखास्तों पर ऑफिस एतराज़ बहाल रखा। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकील को ऑफिस एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समात की।
پاکستان سعودیہ کا اتحاد عالم اسلام کی قوت اور یکجہتی کا مظہر ہے۔ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ہشام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین کا تحفظ ہمارے ایمان کی حقیقی اساس ہے۔ ہم سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کا تعلیم دوست انقلابی قدم، اہلکاروں کے لیے اسکالرشپس اور جدید تعلیم کی طرف راہیں کھل گئی۔ پنجاب پولیس اور نجی یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ 91 افسران اور اہلکاروں کو 5 کروڑ روپے کے اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس کے مطابق اہلکار 10% اور یونیورسٹی 90% فیس ادا کرے گی۔ اور مینار پاکستان سپورٹس کمپلیکس شمالی لاہور کی توجہ کا محور بن گیا۔ شہری سوئمنگ پول، باڈی بلڈنگ، ٹیبل ٹینس اور بلیڈ سمیت مختلف سپورٹس کو کوالیفائڈ ٹرینرز کی نگرانی میں کر رہے ہیں۔ شاہدرہ، کریم پارک، قلعہ لکشمن سنگھ اور بادامی باغ کے نوجوانوں کا کمپلیکس کی جان چکے ہیں۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سعودی عرب کے قومی دن پر خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو اہل پنجاب کی جانب سے مبارکباد دی ہے۔ کہا کہ سعودی عرب کا قومی دن صرف وہاں نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ سعودی عرب صرف دوست نہیں، عقیدت کا مرکز ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے دفاعی اتحاد کو امت مسلمہ کی ڈھال تصور کرتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سعودی عرب کے قومی دن پر خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو اہل پنجاب کی جانب سے مبارکباد دی ہے اور اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب کا قومی دن صرف وہاں نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ سعودی عرب صرف دوست نہیں، عقیدت کا مرکز ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے دفاعی اتحاد کو امت مسلمہ کی ڈھال تصور کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رائے ونڈ سیوریج ڈسپوزل کنویں میں ڈوبنے سے 3 افراد کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کیا۔ مریم نواز شریف نے حفاظتی آلات کے بغیر کنویں میں مزدوروں کو اتارنے پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ وقاص گوری سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ رائیونڈ سیوریج ڈسپوزل کنویں میں 3 افراد جو ہیں وہ ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ مریم نواز نے اس پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حفاظتی آلات کے بغیر کنویں میں مزدوروں کو کیوں اتارا گیا، اس حوالے سے بھی جو ہے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اب اس معاملے کی انکوائری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وقاص گوری، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب حکومت نے ماحول کو بچانے کے لیے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس بنانے کا اعلان